तो नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है तमारू अमारी आ यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, जीएसआरटीसी द्वारा एक हेल्परनी भरती से बहार पाडवामां आवी हती। तेमां छे घणा मित्रोना कॉमेंट हता कि आ हेल्परनी भरती में छे कोण फॉर्म भरी सके। तो आ विडियो में आपणे छे आ विषय माहिती मेळववाना छे कि आ हेल्परनी भरती में छे कोण कोण फॉर्म भरी सके तेना विषे डिटेल में जोईए। तो सौप्रथम तो तमे जोयुं हशे नोटिफिकेशन में कि हेल्पर माटेनी आ जग्या रहेली छे अने 5 वर्ष माटे फिक्स पगार पर छे भरती करवामां आववानी छे अने 21,000 रुपया छे पगार धोरण छे आमां आपवामां आवशे। कुल जग्यानी वात करीए तो 1658 जेटली जग्या पर छे भरतीनी जाहेरात छे बहार पाडवामां आवेली छे, जेना तमे फॉर्म छे 6/12/2024 थी लईने छे 5/1/2025 सुधी छे ऑनलाइन तमारे छे फॉर्म भरवाना रहेशे अने 7/1/2025 सुधी छे तमे छेल्ले आनी फी छे ते भरी शकशो। अने अहीं तमे जोई शको छो कि डिटेल में छे तेनी जग्याओनी माहिती आपेली छे कि क्या विभाग में केटली जग्याओ छे अने क्या जे छे अनामत में केटली जग्याओ छे तेनी माहिती आपेली छे। त्यारबाद आगळ वात करीए आपणे तो आमां वयमर्यादा छे 18 थी लईने 35 वर्ष सुधीनी वयमर्यादा छे राखवामां आवेली छे। અને હવે મિત્રો આપણે વાત કરીએ તો આમાં કોણ ફોર્મ ભરી શકે। તો આમાં મિત્રો તમારે ફોર્મ ભરવું હોય તો તમે છે માન્ય જે આઈટીઆઈ હોય છે સરકારી ગુજરાતનું તેમાંથી તમે છે આઈટીઆઈનો કોર્સ કરેલો હોય 10 પછી તો તમે છે આમાં ફોર્મ ભરી શકો છો। અને આમાં કોર્સ ક્યાં છે તેની પણ આપણે વાત કરી લઈએ। તો પહેલો કોર્સ છે મેકેનિકલ મોટર વ્હીકલ। આ જો ખાસ યાદ રાખજો, અહીંયા આપણે હાઇલાઇટ કરીએ છીએ મેકેનિકલ મોટર વ્હીકલ, પછી છે મેકેનિકલ ડીઝલનો કોર્સ કરેલો હોય अथवा तो जनरल मेकेनिकनो कोर्स करेलो होय अथवा तो फिटर तमे जे छे कोर्स करेलो होय, टर्नरनो कोर्स करेलो होय, इलेक्ट्रिशियननो कोर्स करेलो होय अथवा तो सीट मेटलनो कोर्स करेलो होय अथवा तो ऑटोमोबाइल बॉडी रिपेरिंगनो कोर्स करेलो होय अथवा तो वेल्डरनो कोर्स करेलो होय अथवा तो वेल्डर कम फेब्रिकेशननो जे फेब्रिकेटरनो कोर्स करेलो होय अथवा तो मशीनिस्ट छे, कारपेंटर छे અને પેન્ટર જનરલ છે અથવા તો ઓટોમોબાઈલ પેન્ટ જે રિપેરિંગનો ઓછામાં ઓછો 1 વર્ષનો કોર્સ કરેલો હોય તો તમે છે આમાં ફોર્મ ભરી શકો છો। એટલે તમે જોઈ શકો છો કે આમાં કેટલા છે જે છે ટ્રેડ આપેલા છે 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ને 15 જેટલા ટ્રેડ 14 જેટલા ટ્રેડ આમાં તમને જોવા મળે છે। તો 14 ટ્રેડમાંથી તમે જો કોઈ પણ કોર્સ કરેલો હોય तो तमे छे आ भर्ती में लायक गणाशो और फॉर्म भरी सको छो। मित्रों, आईटीआई माटे करेला उम्मीदवारों माटे एक छे ते सारामां सारी तक कहेवाय कि आईटीआई करेला उम्मीदवारों छे सरकारी नौकरी छे जीएसआरटीसी में मेळवी शके छे। मित्रों, आमां छे आ उपरांत तमे जो वधारानी लायकात धरावता हशो तो तमने छे तेना पण अलगथी मार्क छे आमां जे आपवामां आवशे, जेथी तमारे छे मेरिट में फायदो थशे। तो आ 14 ट्रेड धरावता उम्मीदवारों छे जे फॉर्म भर्या हशे अने छे तेना फॉर्म भराशे। आ 14 ट्रेड छे तमे खास नोंधी लेजो।